स्टडी साइंसेस यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आशा करे आपण समस्ते खुशी थे। तो आपण मैंने समस्ते जानते कि आमर जो SOTT जो अच्छी स्पेशल OTT तार आमर जो मैंने जो एंट्रांस एग्जाम टी हम से तार डेट आप समस्ते जानते से आसी सारी एवं जो आमर रही आर्ट्स बुझीपार जो आम सोशल स्टडीज जोटा आमर रही तो आम सेटार 25 टॉप 25 MCQs आम आलोचना करुले बुझीपार। तो आज भिडियो आम से सिलेबस एक बीट उपर आम आलोचना करवा है जहाँकि आमर आप स्क्रीन रे देखिपे खारबेल एंड आमर जो अशोका अच्छा तांकर उपरे आम आज आलोचना करवा आमर जो 25 MCQ बुझीपार 25 MCQ आम आलोचना करवा जहाँकि आमर MCQ बेस्ड कहीं आम एग्जाम मानक MCQ उपर क्वेश्चन गुड़ा आसूँ बुझीपार। तो चलते आम गोटे गोटे करी प्रश्न गुड़ी को देखा और ता उपरे आउ किसी इनफॉरमेशन नेबा है। जदि आप चैनल को नुआ कर निहाती भाव में सब्सक्राइब करदे और सांग मानू शेयर करदे है। तो चलते आम देखा आम जो प्रथम प्रश्नटी रही आम जो प्रथम प्रश्नटी रही है आम एठारे देखा और जाना है। तो चलते जो प्रथम प्रश्न देखो आप स्क्रीन रे अच्छी हु वाज द ऑथर ऑफ द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन व्हिच प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट खारबेल। तो जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अच्छी है तार ऑथर किए जो आमको क्या संपर्क में मिले जो आम चेती वंशर जो आमर किंग अच्छा खारबेल है महामेघ वाहन खारबेल जहाँ आम अयर खारबेल जहाँ आम कहे विषय जो इनफॉरमेशन मिले। तो तार ऑथर आम जानी कि आम खारबेल राजत्व समय से कौन तैयारी करते बुझीपार हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन आग को देखा सेकेंड क्वेश्चन अच्छी ये देखो आमर जो उदयगिरी क्योंटी अच्छी ना द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी केव्स ओडिशा वाज कंपोज बाय खारबेल हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग हिज अचीवमेंट तांकर जेते सब अचीवमेंट थिला से अचीवमेंट माननकु कौन करने ना जनवाई है जनवाई तथा ताकू गोटे मैंने नेक्स्ट जेनेरेशन को सेटा किपरि ट्रांसफर हो पारिबो है से रिगार्डिंग से कौन करते आरंभ करते बुझीपार। आम जी आम नेक्स्ट प्रश्न उपर को नेक्स्ट प्रश्न आमर अच्छी सेकेंड अच्छी आम नेक्स्ट प्रश्न देखुए आमर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिटिन इन व्हिच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो आम जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अच्छी से आमर क्यों लैंग्वेज और क्यों स्क्रिप्ट रे आमर लेखा यहाँ रोचे आपंकर प्रश्न। तो आपरे बतेबे कि यहाँ आमर सठिक ऑप्शनटा क्योंटा हम है सठिक ऑप्शनटा आमर क्योंटा हम। तो ऑप्शन मैंने देखो मुझे डायरेक्ट आपको सठिक ऑप्शन कहूँ कहीं ऑप्शन पढ़ी आप टाइम को मुझे वेस्ट करने को चाहूँ ना। तो आम जानिए मोर बी ऑप्शन देखो जो प्राकृत लैंग्वेज और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट अच्छी से यूज करुले बुझेगा ऑप्शन बी प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ कौन आम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कथा कहूँ जहाँकि क्या सहित रिलेटेड आम खारबेल सहित रिलेटेड है। आम नेक्स्ट जा थर्ड नंबर प्रश्न को आम देखा। तो थर्ड नंबर प्रश्न देखो ये रही व्हिच डायनेस्टी डिड खारबेल बिलंग्स टू। तो खारबेल क्यों डायनेस्टी बिलंग्स करते। तो यहाँ मुझे आगुरी आपको बतई कि जो आम चेदी डायनेस्टी और जो आम कलिंग थिला है से आमर कौन ये जो आम खारबेल राजाटा बिलंग्स करुँच बुझीगला और जो कैपिटाल थी सीटा कलिंग नगरी थी यहाँ आप मन रखिए कौन कलिंग नगरी है यहाँ आप मन रखिए। देन आम फोर्थ नंबर प्रश्न उपर को फोर्थ नंबर प्रश्न देखिए ये कौन कही व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ खारबेलस किंगडम। तो देखो मुझे जो आलोचना कली तार ही प्रश्नटा ये देती। तो कौन कही खारबेलस किंगडम जो कैपिटाल था कौन। तो सहीटा देखो तोशाली हेनी पाटलिपुत्र हेनी राजगृह हेनी कौन कलिंग नगरी हो ऑप्शन डी आमर करेक्ट आंसर बुझुंट। तापर नेक्स्ट देखा आमर जोटा कलिंग नगरी हाँ सीटा ही आमर सठिक आंसर। देन आम देखा फिफ्थ नंबर देखा फिफ्थ नंबर रे व्हिच रूलर इज क्रेडिटेड विथ रिपेयरिंग द केनाल है रिपेयरिंग द केनाल ओरिजिनाली एक्सकेवेटेड बाय नंद रूलर इन कलिंग। जो नंद रूलर माने थिले कलिंग जो है नंद रूलर माने जो कलिंग शासन करुले समय कौन होता ना गोटे केनालटे से केनाल गुड़ा कौन एक्सकेवेट तमाने तैयारी करते खनन करते किंतु जहाँ को कि रिपेयर किए कर खारबेल कर मन रखिए आमर खारबेल। तो खारबेल मैंने चेती वंशर किंग थिले बोली आपण मन रखिए है जोटा क्योंटी मेंशन अच्छी आप मन रखिए कि जदि आपको पचारि से जो जिनसा जो केनाल जो रिपेयरिंग करते क्यों इंस्क्रिप्शन रे आमर मेंशन रही। तो सेटा आप कौन करेंगे ना आमर जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन्स खारबेल रिपेयर द केनाल डग
ବାଏ ନନ୍ଦ। ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କିଏ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଖାରବେଳ ରିପେୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ 6th ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାରବେଳ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜନ୍। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଜୈନିଜିମ୍ ହେଇଯିବ। ଖାରବେଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଜୈନିଜିମ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ସେଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଖାରବେଳ କ'ଣ ନା ଜୈନିଜିମ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ଏଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 7th ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 7th ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଖାରବେଳ ମେନସନ୍ ହିଜ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଫେମସ୍ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଖାରବେଳ, ଯେଉଁଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆଉ ଆମର କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ତାମାନେ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସିକ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଅଶୋକା ଉପରେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫାଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଖାରବେଳ ଥିଲେ, ସେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର 13 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାହା କେଉଁ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମର ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ବି ଆମର ଆନ୍ସାର୍ ହେଇଯିବ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ତାପରେ ଆମେ 8th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8th ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ, ଅଶୋକାସ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଚ୍ ଫାଉଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍। କେଉଁ ଇୟର୍ ଆମର ତାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଫାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଆମର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଲା ହେଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଅଶୋକା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ 261 BCEରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ ଆମେ 9th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9th ନମ୍ବର ଆମର ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଶୋକା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ତ କହିଛି ଯେ ଆମର 14 ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ସେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଶୋକାଙ୍କ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଏବଂ ତା'ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 13th ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ହେଲା। ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13 ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 10th ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଅଶୋକାସ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗା ୱାର୍। ତ କଳିଙ୍ଗା ୱାର୍ ପରେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଅଶୋକା କ'ଣ ହେଲେ ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ କହିବି ନା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ, ଅଶୋକା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ଦୟା ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଇଟା ତାମାନେ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାମାନେ ରିମର୍ସ ଓଭର ବ୍ଲଡ଼ସେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଆମେ ଯିବା 11th ନମ୍ବର। ଆମେ ଯିବା ତ 11th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଅଶୋକା ଧମ ୱାଚ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି କନସର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 261 BCE ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଶୋକା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲିଜନ୍ରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିସି କହିପାରିବା, ନୂଆ ଏପରି ତାମାନେ ରିଲିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ୱେଲଫେୟାର, କିପରି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ପିସଫୁଲି ରହିବେ, କିପରି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହେଇପାରୁ, ସେ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ କନସର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଆମକୁ କହୁଛି। ତ ଅଶୋକାସ୍ ଧର୍ମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ତାମାନେ ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକର, ସେଇଟା ହିଁ ଏମାନେ ଫଲୋ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସାଲଭେସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଥିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ତ ଏଠାରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା, ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କି ଚରିତ୍ରଟା କିପରି ଠିକ୍ ହେବ, କି ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ ଯେ ବେଦିକ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର। ତ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇଟଲ୍ସ ଡିଡ୍ ଅଶୋକା ଆଡପ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଏମ୍ବ୍ରେସିଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହେବା ପରେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ପାଥ୍ ଅଛି ସେ ପାଥ୍କୁ ଫଲୋ କରିସାରିବା ପରେ ବା ଆଡପ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କେଉଁ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ଟା ନେଇଥିଲେ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏ ନାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ଏ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏ ନାମଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 13th ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 13th ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ଦ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଟିନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖାଲି ପଚାରିଛି ତ ଆମେ ପ୍ରାକୃତ କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ 14th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆମେ 14th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଆମର 14th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ହ୍ୱିଥ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଅଶୋକାସ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍। ତ ଅଶୋକାସଙ୍କ ଯେଉଁ ତାମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍ ସମୟରେ କହିପାରିବା କି କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କି କେମିତି ଏକେ ଆଉ RBPK ହେଲା। ଏକେ ଏ 3 ନମ୍ବରଟା ଆମର କ'ଣ ଅଶୋକା ପାଟଳିପୁତ୍ର। ତ ଆମର କ'ଣ 3rd ନମ୍ବରଟା ହେଲା 3rd ନମ୍ବରଟା ଆମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମୋଗଲିପୁଟୁ ତିସା ବୋଲିକି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି କହିପାରିବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ କହିପାରିବା ସେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କରିଥିଲେ ବା ତାକୁ ତାମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ହେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମୋଗଲିପୁଟୁ ତିସା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା 14th ସରିଲା 15th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ଅଶୋକା ସେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ସନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ଡଟର ସଂଘମିତ୍ରା ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସାଇଲୋନ୍କୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରା ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଟର ଅଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବୋଧି ଟ୍ରି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରେ ସେଟାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଅନୁରାଧାପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେଠାରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 16th ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟତିସା ରିଜନ୍ ହେଲା। ଏ ଥିଲେ ସେଠାର କିଙ୍ଗ। ତ ନେକ୍ସଟ 16th ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଶୋକାସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ କହିଛି। ତ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏ ଜାଗାଟା ଭାରତର ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା। ଭାରତର ଟିକେ ଉପରୁ ଆମର ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାମାନେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ହେଲା। କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଅଶୋକାସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରୋଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଖରୋଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ତାମାନେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠାରେ ନା ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ହେଲା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଭାରତରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ନା ଭାରତରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 17th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି। ତ 17th ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକାସ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଧମ ଏମ୍ସ ଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲି ହେଲା ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇଲି ସେଇଟା ହିଁ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ସ କହୁଛି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କ'ଣ ହେବ। ହଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା 17th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ 17th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି କ'ଣ ଧମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଅଶୋକାସ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଧମ MD2 ଯେଉଁ ଅଶୋକାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ଧମଟା କାହାକୁ ତା'ର ଏମ୍ କ'ଣ ବୋଲିକି ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରି ଏଟା କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରମୋଟ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଏଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ହାରମୋନି କିପରି ସୋସିଆଲ୍ ତାମାନେ ୟୁନିଟି ରହିବ ହାରମୋନି କିପରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବ ହେଲା କିପରି ୱେଲଫେୟାର ହେଇପାରିବ ହେଲା ସେ ଉପରେ ସେ ମୋଷ୍ଟଲି ତାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକୁ ତଥା ବୌଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ଧମ୍ମ ମହାମତ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଧମ୍ମ ମହାମତ୍ର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଧମ୍ମ ମହାମତ୍ର ଏମିତି ତାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା
रिचुआल्स तो कही पारिबानी जो पॉलिसी वेलफेयर पॉलिसी गुड़ा थिला सेटाकू से कोन करूतला आगकू बढ़ौतला किंबा अन्य मानकू स्प्रेड करने को कार्य करूतला एटा आपण माने रखिबे। तापर देखिबा आमे 18 नंबर कोन कहिसी सॉरी एठारे आंसर रही जाइसी तथापि आम देखी ना तो द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ हैज बीन एडॉप्टेड एज इंडिया। तो इंडिया जो आम सारनाथ रे जो आमर जो अशोकान जो कैपिटल आम कहूचे है तो से लायन कैपिटलटा आमर देखो ये अच्छी जो लायन कैपिटलटा आमर भारतर कौन ए कौन ताको एडप्ट कर नेशनल फ्लाग एटा हेनी नेशनल एंथीम नुह नेशनल एलिमेंट नुह आम कौन नेशनल एम्ब्लम आमर हो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बी। आउ गोटे मुझे आपन को प्रश्नटे पचारुची एटा मु कहबिनी एटा हला कि जदि आपन केते मसीहारे हला केते मसीहारे एटा आमर एम्ब्लमटा कौन कराई एडप्ट कराई विथ डेट है डेट एंड मंथ आपन कमेंट रे मते जणैबे है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा 90 नंबर। तो देखंतु एठारे जो 90 नंबर प्रश्न रही तो ये आम आलोचना करें अधा आलोचना करें कि आम कौन आलोचना करते जो आम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन थिला तो से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे अशोका इनस्क्रिप्शन क्यों आमर स्क्रिप्ट देखा जाए है क्यों स्क्रिप्ट रे रही तो आम कौन कहते खरोस्ट्री स्क्रिप्ट आम कहते है कौन कहते आम खरोस्ट्री स्क्रिप्ट आम कहते कि एठारे देखो क्यों क्वेश्चन पचारि जो आम कांधार साइड अच्छी है जो आम कांधार साइड अच्छी तो एठारे देखो अशोका इनस्क्रिप्शन इन कांधार आम कौन कौचे अफगानिस्तान कौचे हुए रिटिन इन ह्विच लैंग्वेज तो क्यों लैंग्वेज मैंने रिटिन है जो अफगानिस्तान रीजन अच्छी से अशोका इनस्क्रिप्शन आम क्यों लैंग्वेज लिखाई प्रश्न पचारि है। तो आम देखा सठिक ऑप्शन देखा आम तो सठिक ऑप्शन आपंकर ऑप्शन बी देखो ग्रीक एंड आर्माइक है ग्रीक एंड आर्माइक यहाँ होमर करेक्ट आंसर ए लैंग्वेज से आमर कांधार साइड है अफगानिस्तान जोटा बर्तमान आम रिजनटा कहूचे तो सेठारे ए लैंग्वेज लिखा होता है आपण मैंने रखिए बुझेगा। आमर भारत रिजन रे जो इंडिया रिजन रे जो आम जब देखा ताहले सेटा आमर कौन प्राकृत लैंग्वेज एंड कौन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोली आपन कहिबे है। तापर आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आम देखिए आमर 20 नंबर अच्छी है 20 नंबर आमर रही कौन व्हिच इडिक्ट मेंशन अशोकास कंसर्न फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल। तो देखो मैन आउ एनिमल मानक मेडिकल ट्रीटमेंट जो व्यवस्थाटा थिला बा जो आइडियाटा थिला कार अशोकार से क्यों एडिक्ट मेंशन बुझीपार क्यों एडिक्ट मेंशन तो ये क्यों एडिक्ट आम देखो 13 नंबर आमर हे ना कहीं 13 नंबर आमर कौन अच्छे ना आमर जो अशोकांकर जो कलिंग आक्रमण विषय लिखा बुझीपार तापर आमर ऑप्शन आमर जोटा करेक्ट ऑप्शन मुझे डायरेक्ट आपको कही ऑप्शन 2 है कौन रॉक इडिक्ट 2 हो करेक्ट आंसर यहाँ आप मन रखिए यहाँ मन रखा जिन जो आपंकर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अच्छी से 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स रे जहाँ जहाँ मेंशन कि इंपोर्टेंट जिनिस गुड़ा आप मन रखिदेवे है जमी 1 4 है 12 13 एमती गुड़ा सब आप मन रखिने है। तो आमर देखो ये मेंशन अच्छी रॉक एडिक्ट 2 है एक्सप्लेनेशन कौन देखीदा इट मेंशन प्लांटिंग ऑफ मेडिकल हर्ब्स वेल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ह्यूमन और एनिमल मानक तार माने मेडिकल फैसिलिटी आउ जो मेडिसिनियल प्लांट्स जो अच्छी हर्ब्स गुड़ा माने प्लांटेशन करा जाउतला बुझीपारुछंती। तापर आम देखा 21 नंबर प्रश्न देखा खारवेल डिफिटेड व्हिच इंडो ग्रीक रूलर अकॉर्डिंग टू द हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन। तो हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन रे अनुसार जो आमर अशोका थी सॉरी आमर कि खारवेल जो चेदी वंशर एक महान राजा कहीपर सी क्या ताने हरई क्या क्यों इंडो ग्रीक रूलर को हरई थी। तो देखो ऑप्शन गुड़ा देखो आउ निजे मध्य ट्राए करंतु तो आमर सठिक ऑप्शन हो आमर ऑप्शन बी कौन एंटीओकस बोली आम कहूँ बुझेगा एंटीओकस बोली आम कहूँ यहाँ हो आमर करेक्ट आंसर बुझेगा। तो ये एंटीओकस जो अच्छा ये क्यों वंशर है क्यों वंशर बोली आप निहाती भाव में मेंशन करेंगे कमेंट है। तो छाड़ू मुझे आपको कहीदे यहाँ होती इंडो ग्रीक किंग है इंडो ग्रीक जो अच्छा से राजवंशर यहाँ जड़े किंग एंटीओकस बोली कहूँ।
तापर आम नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न को देखा कौन अच्छी तो ये आम देखीदे जहाँ मुझे एवं बतैली कौन बतैली ना जो आंटियोकस अच्छा से आम ग्रीक इंडो ग्रीक जहाँ आम कहूँ है सी राजवंशर अटंती तो ये देखो तो इनस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स इज विक्ट्री ओभर यवनस है यवन्स कि यवनस बोली आम क्या कहूँ ना जो ग्रीक रूलर मानक जो ग्रीक मानक आम कहूँ बुझीपार किंग एंटियोकस आम 22 नंबर आम देखा व्हिच मोरियन रूलर एनेक्स्ड कलिंग इनटू हिज एम्पायर तो देखो ये इजी अच्छे आप निहाती भाव में ट्राए करूँ जो आम क्यों मोरिय रूलर थे जो कि एनेक्स्ट करते कलिंग नगर जो आम कहूँ कलिंग को इनटू हिज एम्पायर यहाँ हो कौन अशोक हो मौर्य वंशर एक महान राजा अशोक है ऑप्शन बी तापर 23 नंबर देखा आम कौन कहूँ व्हिच जैन टेक्स्ट डेस्क्राइब खारवेल एज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म तो क्यों टेक्स्ट आम डेस्क्राइब करा कि आम जो खारवेल अच्छा से ग्रेट पैट्रन है कहार जैनिज्म तो सहीटा आप देखो ये ऑप्शन ए देखो भगवती सूत्र जो आम भगवती सूत्र कहीकि जो आम गोटे जैन टेक्स्ट अच्छी है से आमर यहाँ मेंशन रही ऑप्शन ए देखो है 23 ऑप्शन ए तापर आम 24 नंबर देखा कौन कही 24 नंबर कौन कही ना अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड एट व्हिच साइट इन ओडिशा जो अशोकांक जो मेजर रॉक एडिक्ट्स गुड़ा अच्छी जो मोर अशोकांकर मेजर रॉक एडिक्ट्स गुड़ा अच्छी कार अशोकांकर जो मेजर रॉक एडिक्ट्स गुड़ा अच्छी से आमर ओडिशार क्यों साइट्रु मिली था है क्यों साइट्रु आमर मिली था तो उदयगिरी धौली कलिंग नगर शिशुपालगढ़ तो ये भर आम सठिक ऑप्शन देखा आमर जो धौली अच्छी से आमर कौन अशोकांशर जो मेजर रॉक एडिक्ट्स आमर मिली थाए धौली आप जानते है से ही आमर कौन अशोकाश रॉक आम जो मेजर रॉक एडिक्ट अच्छी से आमर मिली थाए बुझीपार तापर आम नेक्स्ट देखा आग को तो ये मुझे आपको गोटे प्रश्न पचारे कि जो आमर क्योंठारे आमर पीस पागुड़ाटा रही आम ओडिशार क्योंठारे पीस पागुड़ा रही है आप निहाती भाव में कमेंट में मत जनइबे तापर लास्ट क्वेश्चन देखो कौन कही द एलिफेंट फिगर इन धौली इनस्क्रिप्शन सिम्बलाइजेस जो आमर एलिफेंट फिगर अच्छी क्योंकि जो धौली ठारे है जो आमर एलिफेंट फिगर इन धौली इनस्क्रिप्शन कौन सिम्बलाइज करी थाए ऑप्शन ए देखो स्ट्रेंथ ऑफ अशोकास आर्मी ऑप्शन बी देखो बुद्धस बार्थ एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ऑप्शन सी अशोकास कनक्वेस्ट तापर ऑप्शन डी देखो खारवेलस अचीवमेंट तो आम सठिक आंसरटा आम कौन हो सठिक आंसरटा कौन होना आम बुद्धास बार्थ एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म यहाँ हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है तो ये आमर कंप्लीट 25 जो आम एमसीक्यू टाइप प्रश्न आम नहीं से कंप्लीट है आगक आम एपरी टॉप 25 एमसीक्यू अनुसार अन्य जो किसी कॉन्सेप्ट गुड़ा अच्छी अन्य सिलेबस जो बीट्स गुड़ा अच्छी आम सर चेष्टा करवा आपण मैंने आम सहित जोड़ी रुहतु चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु है धन्यवाद।